sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap para alim dan ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, guru kita, orang tua kita, yaitu Kiai Ahmad Misru sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat di lingkungan Geladak Pakam ini. Juga hadir di tengah-tengah kita guru kita Fadilatul Syekh Thaha Ramadan. Beliau berkebangsaan Mesir yang sudah kita dengarkan barusan lagu kebangsaan Indonesia sekaligus lagu kebangsaan Mesir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjutkan saya mohon kepada yang hadir, terutama ibu-ibu yang di belakang, supaya tidak membuka pengajian sendiri. Mohon kepada ibu-ibu yang di belakang supaya tidak membuka pengajian sendiri. Halo, halo, siap ngaji? Siap diam? Siap ibu ini? Kemarin mau pada saya omong dan nama. Beri nama minggu lagi. Monggo, neka ada Madura Pak Arab ini nari. Mumpung ada kesempatan, beliau Syekh Thaha dari Mesir yuk. Dari Mesir datang ke kantong makin untuk memberikan siraman rohani kepada kita, karena siraman jasmani tepan tidak dulu. Siraman jasmani tak kurang pian bos, siraman rohani insyaallah yang kita butuhkan. Mari kita dengarkan, kita simak kajian sempurna nikah bani pengajian, tapi kajian kajian nikah kita baca kitab rutinan. Memang setiap malam Sabtu, setiap Jumat malam Sabtu kami dengan beliau Syekh Thaha keliling dari rumah ke rumah, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Ini berketempatan malam ini di Masjid Ussisa 'alat Taqwa. Ada ismul Masjid Ussisa 'alat Taqwa. Masyaallah. Insyaallah kalau panjenengan suka dengan kajian semacam ini, nanti bisa kita jadwal, sanggup bu? Entah itu setiap 1 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, tergantung panjenengan. Kalau panjenengan semangat, kita akan rutinkan di sini. Sanggup? Siap? Benar ya? Siap? Jadi sebetulnya kami juga mengundang Kiai Haji Abdul Hamid Hasbullah untuk memberikan ceramah malam ini, supaya ada pengajiannya, malah pada pengajiannya. Tapi qadarullah, Allah mentakdirkan lain, beliau ada acara yang lebih penting, sehingga beliau tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang hadir, terutama kepada masyayikh, beliau titip salam dan titip pesan tidak bisa hadir malam ini. Insyaallah di lain waktu beliau akan hadir. Jadi pengajian nikah edukung sarang Kiai Haji Abdul Hamid Hasbullah, panjenengan oning saja jadi. Monggo bapak-bapak, saya tak ditugas aja ke lorong ngerek ngaji, tore. Saya tak ditugas aja ke lorong, kemarin aku sak lorong berumpian montak masuk, tore. Dua akhia kota nampian berdeti orang alim lagi, tore. Mun belum nyari ilmu, tore masuk. Ngereng, kita ditugas aja ke lorong, ya turun masuk ke dalam masjid. Kita dengarkan. Baik, malam ini karena nikah ngaji ke tampian di bagian apa bu? Hah? Pas apa sih di bayu? Abang nikah ngaji ke tabu. Bade sing bagian apa? Hadis Arba'in Nawawiyah.
Muntangi pembian download nang hapina tulis buka Google hadis arba'in nawawiyah beda kayak mun sobung tak nemu biar berarti paketnya sobung ya. Hadis kita malam ini insyaallah hadis yang ke-15 Al-Hadis Al-15 insyaallah. Hadis yang ke-15, monggo ini yang anak-anak muda yang punya, biar kita mendengarkan sambil melihat hadisnya nanti. Hadis ke-15, hadis arba'in nawawiyah. Insyaallah nanti akan dijelaskan isi dan kandungannya oleh beliau Syekh Toha, akan kami terjemahkan dan hadisnya akan dibacakan oleh saudara kami Ad-Doktor Al-Ustaz Ahmad Fajar Shadiq. Kepada beliau dipersilahkan untuk membacakan hadisnya, yaitu hadis ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits al-Khamis Ashar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. نعم. العنصر الأول هذا يعني اشرح بسيط لكي يصمت هؤلاء يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما وأبدا أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإنني أتوجه بالشكر والثناء الجزيل للقائمين على هذا الحفل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمرهم وأن يتم علينا هذا البناء. وكما يعني دعاكم الشيخ عبد العزيز إلى الدخول، فإننا في بيت من بيوت الله في ضيافة الرحمن. في هذا الوقت تتنزل علينا الرحمات، فمن كان خارج هذا المكان فليتفضل لكي تصيبه نفحة من هذه النفحات الطيبة المباركة. تفضل. Apa itu? Nega pada transit atau nega, tak nengok dia. Alhamdulillah, beliau membuka pengajian malam ini, kajian kita malam ini dengan menyanjung memuji Allah, membaca basmalah, hamdalah, bersolawat kepada Rasulullah. Lalu beliau menyapa kita semua yang hadir di tempat ini. Beliau mendoakan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bahagia dunia dan akhirat. Dan beliau berkata, kita saat ini berada di tempat yang mulia, di rumah Allah. Itu artinya kita saat ini sedang menjadi tamunya Allah. Oleh karena itu, sesuai dengan hadis Nabi bersabda, barang siapa yang berada di rumahnya Allah maka akan diturunkan rahmat oleh Allah kepada kita. Sehingga beliau menghimbau bapak-bapak yang di luar masjid, kalau ingin dapat rahmatnya Allah, monggo masuk, kata beliau. Yang pengen dapat rahmatnya Allah, monggo masuk. Tak terus lalu. نعم. هذا الحديث كنا قد بدأناه في اللقاء السابق ونكمله بإذن الله اليوم. فأخذنا العنصر الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأنا أستمع إلى صوت جانبي، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. نحن إن شاء الله نقول للخير، وعليكم أنتم الصمت. نعم. Dalam hadis yang ke-15 ini ada 3 unsur, ada 3 hal pokok yang dipesankan oleh baginda Nabi. Yang pertama,
Yang pertama, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berkata baik atau diam. Kata beliau, yang akan berkata baik kami sebagai pembicara, tugas panjenengan di أعمال الإيمان منها أعمال تتعلق بالمولى عز وجل من فعل الواجبات وترك المحرمات، ومنها العنصر الأول فليقل خيرا أو ليصمت، فأنت إذا ما سكت فأنت في عبادة، فيجب علينا التزام الصمت. نعم. Ajaran syariat, ajaran Islam ada kalanya berkaitan dengan Allah, ada kalanya berkaitan dengan sesama manusia. Hablun minallah, hablun minan nas. Adapun yang berkaitan dengan Allah, ada kalanya berupa kewajiban, ada kalanya meninggalkan sesuatu yang dilarang. Maka barang siapa, di sini disebutkan yang menjalankan perintah Allah dan perintahnya Rasulullah, berkata baik atau diam, maka diamnya kita itu dianggap ibadah. Diamnya kita dianggap ibadah. إن شاء الله ندخل إلى العنصر الثاني، وهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. عندنا في هذا الحديث لا بد علينا أن نبين من هو الجار، وما هو حق الجار، وما هي أنواع الجار. نبدأ أولا بالجار. الجار عندنا في الإسلام هو الملاصق في الدار، فمن كان بيته بجوار بيتك فهو جار، وهذا هو المراد هنا في الحديث. Pada bagian kedua di hadis ke-15 ini, Nabi berpesan kepada kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hendaklah ia memuliakan tetangganya. Maka dalam hal ini, kata beliau, kita harus tahu apa dan siapa yang dimaksud dengan tetangga, apa hak-haknya tetangga, dan ada berapa macam yang disebut dengan tetangga. Beliau mulai yang pertama, yang dinamakan tetangga kita adalah orang-orang yang rumahnya berdampingan dengan rumah kita. Itu adalah tetangga kita. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، النبي هنا لم يحدد، فلم يقل فليكرم جاره المسلم، ولم يقل فليكرم جاره الكافر، وعليه فيدخل في لفظ الجار المسلم وغير المسلم، من كان على السنة ومن لم يلتزم بالسنة، أي صاحب البدعة، فيشمل المسلم وغير المسلم، يشمل الصديق والعدو، يشمل الصغير والكبير، الذكر والأنثى. هذا ما يشمله لفظ الجار. نعم. Dalam hadis ini Nabi berkata hendaklah memuliakan tetangga. Nabi tidak membatasi siapa tetangga yang harus dimuliakan itu. Berarti jika Nabi tidak membatasi dan tidak memberikan kriterianya, yang dimaksud dengan tetangga di sini adalah tetangga secara umum. Siapapun rumahnya yang berdekatan dengan rumah kita itu adalah tetangga kita. Tidak memandang agamanya, entah dia orang Islam atau bukan orang Islam, entah dia anak kecil atau orang besar, entah dia orang yang akidahnya menyimpang atau tidak menyimpang, ataupun siapapun yang ada di tengah di samping rumah kita, dia adalah tetangga kita. أنواع الجار. الجيران عندنا ثلاثة. جار له حق واحد
وجار له حقان وجار له 3 حقوق. أما الجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر، فلو كان بيتك بجواره بيت يسكن فيه رجل كافر فاعلم أن هذا الكافر له حق عليك، ألا وهو حق الجوار، فليس له إلا حق الجوار فقط. نعم. Sekarang tetangga itu ada berapa haknya? Tetangga itu ada berapa macam? Disebutkan bahwa tetangga itu ada 3 macam. Satu, ada kalanya tetangga hanya memiliki 1 hak dari kita. Yang kedua, ada kalanya tetangga memiliki 2 hak dari kita. Ada kalanya tetangga memiliki 3 hak dari kita. Yang pertama, tetangga yang memiliki 1 hak dari kita adalah tetangga kita yang berbeda agama dengan kita, yaitu haknya dari kita, kewajiban kita terhadap mereka ialah kewajiban sebagai tetangga, hanya sebatas tetangga saja. Itu yang harus kita tunaikan, tidak lebih daripada sebatas tetangga. Wa haqqul jiwari hadza an tas'ala anhu idza ghab, أن تعده إذا مرض، فإذا ما مرض هذا الرجل حتى ولو كان كافرا فمن حقه أن تذهب إليه وأن تعوده وتطمئن عليه. نعم. ولذلك كان هناك غلام يهودي فمرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذهب إليه وجلس عند رأسه. كان هذا الغلام نائم فجلس النبي عند رأسه، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الغلام وقال له النبي: أسلم، أي يدخل في الإسلام، فهذا من حقك أن أدعوك إلى الإسلام. فنظر الولد أي الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، يعني أطع هذا الرجل هذا النبي. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فخرج النبي وهو يقول: الحمد لله الذي أعتق رقبة هذا الغلام من النار. فمن حقه أن تعده إذا مرض. نعم. Di antara hak kita atau kewajiban kita ketika kita punya tetangga yang berbeda agama ialah kewajiban menghormati sebatas sebagai tetangga. Misalnya dia sakit, maka kita jenguk kalau dia sakit, walaupun berbeda agama. Pernah di zaman Rasulullah sendiri menjenguk tetangganya yang sakit padahal dia orang Yahudi. Bukan hanya itu, dia anak kecil, anak kecil yang beragama Yahudi. Nabi menjenguk dia di saat dia sakit. Nabi duduk di samping kepalanya. Lalu Nabi berkata kepada anak kecil itu, hendaklah kamu masuk Islam. Disuruh untuk masuk Islam oleh Nabi. Maka anak kecil yang sedang sakit ini melihat bapaknya dan berkata kepada bapaknya bagaimana dengan ajakan Nabi Muhammad supaya dia masuk Islam. Bapaknya berkata, ikutilah dan patuhilah perintah daripada Nabi Muhammad. Sejak itulah anak kecil itu kemudian bersyahadat dan masuk Islam di hadapan Nabi. Lalu Nabi bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah yang telah membebaskan anak ini dari api neraka. ثم هناك النوع الثاني من له حقان، ألا وهو الجار المسلم. عليك أن تفهم هذا اللفظ جيدا. الجار المسلم له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وليس معنى أن جارك هذا يختلف معك في المذهب أنه ليس مسلما. ونحن نرى في جميع البلاد الإسلامية هذا له مذهب وأنا لي مذهب، هذا مذهبه مالكي وأنا شافعي، وهذا حنفي وهذا حنبلي، هذا من نهضة العلماء وهذا من أهل السنة وهذا من المحمدية وهذا من السلفية، كلهم مسلمون. فإن كان بجوارك
فعليك أن تعطيه حق الإسلام، وحق الإسلام هذا أن تصلي عليه إن مات، وأن تذهب معه إلى القبر، وأن تدعو له، وأن تستغفر له. هذا من حق الإسلام. Yang kedua, tetangga yang memiliki dua hak dari kita. Kita punya dua kewajiban kepada mereka. Siapa dia? Tetangga kita yang satu agama dengan kita, tetangga kita yang sama-sama muslim. Maka dia memiliki dua hak dan kita punya dua kewajiban kepada dia. Yang pertama, kita tunaikan tugas kita sebagai tetangga. Yang kedua, kita tunaikan tugas kita kepada atas nama sesama orang Islam. Ini artinya, kata beliau, siapapun yang muslim, siapapun yang Islam, walaupun berbeda madhab, ini Hanafi, ini Maliki, ini Syafi'i, ini Hambali, selama dia bersyahadat kepada Allah, selama dia melakukan sholat, jadi dia orang Islam, dia adalah tetangga kita yang muslim. Maka kalau sakit kita jenguk, kalau dia meninggal kita ikut ke kuburannya, kita doakan dia karena dia sama-sama Islam. ثم هناك نوع ثالث وهو الذي له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. فهو المسلم القريب. فلو كان لك أخ من النسب بجوارك فهذا له ثلاثة حقوق: حق الجوار أولا، ثم حق الإسلام، ثم حق القرابة. وحق القرابة هذا من المودة والمحبة والسؤال والمساعدة بالمال والمساعدة بالرأي. هذا هو الجار المسلم القريب. نعم. Yang ketiga, ada kalanya tetangga yang memiliki tiga hak dari kita. Kita punya tiga kewajiban atas mereka. Siapakah dia? Dia tetangga kita, satu agama dengan kita, masih ada hubungan nasab dengan kita. Jadi selain tetangga, sama agamanya, kemudian masih ada hubungan kerabat saudara dengan kita. Maka kewajiban kita bertambah, yaitu menjadi tiga. Selain kita tunaikan hak kita, kewajiban kita sebagai tetangga, kita hormati sebagai sesama muslim. Lalu jangan lupa bahwa dia adalah saudara kita, ada hubungan nasab dengan kita. Hendaknya kita membantu dia, baik membantu ekonominya, memberikan kasih sayang kepada dia, sebagaimana kita memberikan apa-apa kepada saudara kita sendiri. نحن جميعا نطلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم جاءته الوصية من رب العباد، من المولى عز وجل. فهذا جبريل ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه وصية، وهذه الوصية لم تكن مرة واحدة بل تكررت. وحكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى سيجعل للجار حق ونصيب في المال، سيجعل له نصيب في الإرث كالوالدين والأبناء والإخوة والزوج. نعم. Begitulah yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita. Bahkan bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali malaikat Jibril turun menemui Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, menyampaikan perintah Allah. Allah berwasiat, Allah berpesan kepada baginda Nabi berkali-kali, yaitu tentang menghormati dan memuliakan tetangga. Sampai-sampai Nabi berkata, sampai-sampai kata beliau, saya menyangka bahwa tetangga itu adalah ahli waris. Begitu seringnya malaikat Jibril menyampaikan pesan Allah tentang berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Rasulullah menyangka
bahwa tetangga itu akan jadi ahli waris. Saking begitu dekatnya, saking begitu kita harus memperhatikannya. من حق الجار عدم إيذائه، وهذا الإيذاء قد يكون باللسان أي بالقول، وباليد أي بالفعل. فإياك أن تؤذي جارك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه أي شروره. فإذا كنت في بيتك وأنت تخاف من جارك فاعلم أن جارك هذا ليس مؤمنا كامل الإيمان، وعلى جارك هذا أن يحذر. نعم. Di antara kita menghormati tetangga ialah tidak menyakiti tetangga kita. Tidak menyakiti tetangga kita. Itu di antara cara kita memuliakan dan menghormati tetangga. Jangan menyakiti tetangga. Baik menyakiti dengan ucapannya ataupun menyakiti dengan perbuatannya. Sampai-sampai Nabi berkata 3 kali di hadapan para sahabatnya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang tidak beriman? Nabi bilang, yang tidak beriman itu adalah kalau ada orang yang tetangganya selalu dibuat takut oleh dia, selalu merasa diperlakukan buruk oleh dia. Kalau ada tetangga yang merasa selalu diperlakukan jelek oleh tetangganya, maka orang yang memperlakukan jelek terhadap tetangganya itu dialah orang yang tidak beriman dengan iman yang sempurna. اعلم هذا جيدا. أول خصومة يفصل المولى عز وجل فيها يوم القيامة بين الجيران. فإذا ما وقفت بين يدي الله أول ما يسأل المولى عز وجل يسأل عن الجار. هذه كانت وصية الله لنبيه في الدنيا، وأول ما يفصل المولى عز وجل بين العباد يكون بين الجيران. فاحذر أن يكون أول خصومة لك أنت فيها ظالم وأنت فيها معتدي. فاحذر. Ketahuilah bahwa kelak di hadapan Allah hal-hal yang berkaitan dengan sesama makhluk yang akan ditanya, yang akan dihisab, yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali yang berkaitan dengan makhluk adalah tentang tetangga, tentang berbuat baik kepada tetangga. Maka hal itu akan menjadi pertanyaan pertama kelak di hadapan Allah tentang sesuatu yang berkaitan dengan sesama makhluk setelah hal-hal yang berkaitan dengan Allah selesai. Maka hendaklah hati-hati, waspadalah jangan sampai kita sering menyakiti tetangga, jangan sampai kita berbuat jelek kepada tetangga kita, karena itu kelak yang akan ditanyakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. اعلم علمني الله وإياك أن إيذاء الجار سبب من أسباب غضب المولى عز وجل. فالإنسان منا يكثر من النوافل طلبا في محبة الله، كما قال المولى عز وجل في حديثه القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالذي يرفع حب المولى عز وجل هو إيذاؤك للجار. فإذا ما آذيت جارك غضب الله عليك، وإذا غضب الله عليك أدخلك النار. نعم. Ketahuilah bahwa di antara penyebab murkanya Allah kepada kita dikala kita sering berbuat jelek dan menyakiti tetangga. Tidak ada gunanya, kata beliau, tidak ada gunanya kalian ahli dalam melakukan ibadah sunnah, ahli puasa sunnah, ahli sholat sunnah, ahli ibadah sunnah yang lain, yang itu kalau dilakukan membuat Allah cinta kepada kita.
Kalau kita banyak ibadah sunnah, Allah cinta kepada kita. Tapi di samping yang lain, di satu sisi Anda sering menyakiti tetangga, Anda sering membuat jelek kepada tetangga, Anda sering membuat tetangga Anda sakit hati, maka Anda tidak akan mendapatkan cinta dari Allah. Yang ada Anda akan mendapatkan murka dari Allah. Sehingga percuma ibadah-ibadah Anda kalau Anda masih suka berbuat jelek dan menyakiti hati tetangga Anda. ما الدليل على ما نقول؟ قلنا إيذاء الجار يسبب غضب الرحمن. ما الدليل على ذلك؟ ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تكثر من الصيام ومن الصلاة ومن السنن أي النوافل، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي هي في النار. وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصلي المكتوبات فقط وتصوم رمضان فقط فلا تكثر من النوافل، غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي هي في الجنة. فاعلم أن الدين ليس عبادة فقط، بل الدين عبادة ومعاملة. الدين معاملة مع المولى ومعاملة مع العباد. الدين إذا أديته بإخلاص أثر ذلك على معاملتك مع الناس. نعم. Ini khusus untuk ibu-ibu. Khusus untuk ibu-ibu. Masih ada sinyal, Bu? Ibu ada sinyal. Halo. Halo, alhamdulillah. Ini khusus untuk ibu-ibu. Pernah Bapak dengerin nggak apa-apa? Pernah di zaman Rasulullah, kata beliau, pernah di zaman Rasulullah ada seorang perempuan sholatnya rajin, yang wajib, yang sunnah rajin, sampai jidatnya hitam. Puasanya rajin, yang wajib, yang sunnah, Senin Kamis puasa Daud, rajin puasa. Ini seorang perempuan, ibadahnya rajin, tapi gosipin tetangga juga rajin, arasanan tetangga juga rajin. Ditanyakan kepada Rasulullah, gimana itu ya Rasul? Itu ada orang perempuan rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, yang wajib, yang sunnah dikerjakan, tapi nyakitin hati tetangga juga jago. Kata Rasul, neraka. Quran mereng, Bu. Neraka. Nyakitin dengan apa? Kata beliau, nyakitin dengan lisannya. Menyakiti tetangga dengan lisannya. Makanya penyakit colok itu lebih parah daripada corona, Bu. Tambahan dari saya. Yang kedua, disebutkan juga di hadapan Nabi, dulu di zaman Nabi ada seorang perempuan, ibadahnya nggak banyak, sholatnya hanya sholat 5 waktu, sholat sunnahnya sedikit, puasanya cuma puasa Ramadan, jarang puasa sunnah, tapi dia bisa menjaga colok. Tapi dia bisa menjaga lisannya. Ditanyakan kepada Nabi, dia bagaimana ya Rasul? Puasanya hanya yang wajib, sholatnya hanya yang wajib, tapi tidak pernah nyakitin tetangganya. Kata Nabi, masuk surga orang seperti itu. Paham, Bu? Alhamdulillah. ثم العنصر الثالث إن شاء الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأنا أريد أن أسأل سؤالا: من هو الضيف؟ أريد الإجابة. من هو الضيف؟ Pada bagian ketiga, Nabi juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Beliau bertanya dan ingin jawaban dari panjenengan yang hadir. Siapa yang dimaksud dengan tamu? Ayo, kalau ada yang tahu bisa jawab. Bang Yuji, biar di awal. La ya'khuz hazihi. Barang siapa yang bisa menjawab, kata beliau, saya ngusulkan kalau ada yang bisa jawab, saya suruh pulang duluan aja. Nah, enggak, kata beliau. Tapi kalau ada yang bisa jawab, nah ini beri ini kamu. Ayo, siapa? Siapa yang dimaksud dengan tamu? Man huwa ad-dhaif? Yang harus kita muliakan.
نعم. Allah wa rasuluhu a'lam. نعم. الضيف من جاء من خارج البلدة قاصدا لك في بيتك. من جاء من خارج البلدة قاصدا لك في بيتك، هذان شرطان. إذن لو الدكتور أحمد قابل الشيخ عبد العزيز في بيته هذا لا يسمى ضيف، لأنهما من أهل بلدة واحدة. نعم. فلو جاء إلى بيته وقال أنا ضيف، الشيخ عبد العزيز يقول له لست ضيفا بل زائرا، أنت زائر. نعم. هذا أولا. Yang dinamakan tamu ialah, catat nih, yang harus dimuliakan. Yang dinamakan tamu itu, kata beliau, ialah orang yang datang dari daerah yang berbeda dengan daerahnya Anda, memang tujuannya untuk berkunjung ke rumah Anda. Jadi orang ini datang dari luar, dari daerah. Misalnya kalau dalam lingkup desa, dari desa yang berbeda, dari luar kota, dan memang tujuannya ingin mengunjungi Anda ke rumah Anda, itu adalah tamu. Tapi kalau orang datang ke rumah Anda yang satu daerah dengan Anda, itu bukan tamu, tapi dia adalah orang yang berkunjung, dia orang berziarah, dia mengunjungi Anda. نعم. هذا أولا من جاء من خارج البلدة، ثم يكون قاصدا لك. فلو أنني جئت من خارج البلدة وقابلت الشيخ عبد العزيز في الطريق، أنا لا أكون ضيفا لأنني قابلته في الطريق، لست قاصدا بيته. نعم. Sehingga dengan itu bisa dipahami kalau ada orang datang dari luar daerah yang tidak sama dengan daerah kita, datang di luar daerah, tapi dia tidak bermaksud untuk datang ke rumah kita. Cuma kita bertemu dengan dia, di mana ketemunya? Di pinggir jalan kita bertemu. Maka dia tidak termasuk dikategorikan bukan tamu, karena bertemu di tengah jalan dan dia juga tujuannya bukan ke rumah Anda. السؤال الثاني، ويعني سيكون هذا القلم مع هذه الثمرة، هذه الهدية. من أول من أكرم الضيف؟ أول إنسان أكرم الضيف من هو؟ من يجب يأخذ هذه الهدية. نعم. Pertanyaan kedua, kata beliau, siapa yang bisa jawab selain nanti diberi hadiah buah jeruk, ada hadiah pulpen dari beliau. Nggak usah dijawab, nanti pertanyaan ketiga hadiahnya HP nanti. Soal salis. لا لا يتبقى الساعة. نعم. Yang pertanyaan kedua, kata beliau, siapa yang bisa jawab diberi hadiah ini. Dua. Siapa yang pertama kali memuliakan tamu? Siapa yang pertama kali memuliakan tamu? من أول من أكرم الضيف؟ Siapa orang yang pertama kali memuliakan tamu? أجعل الأمر سهلا. ذكر في القرآن الكريم قال نبي الله إبراهيم. نبي الله إبراهيم. أحسنت، بارك الله فيك. هذه الهدية. نعم. تفضل. السؤال هذه الثالث. أولا شكرا. نعم. السؤال الثالث بعدين موبايل. الموبايل. نعم. أول من أكرم الضيف هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الله إبراهيم. Jawabannya, orang yang pertama kali mengajarkan kita cara memuliakan tamu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. ثم نذكر قصة إبراهيم عليه السلام كيف أكرم الضيف. قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ضيوف إبراهيم عليه السلام كانوا ملائكة جاءوا يبشرونه بالغلام، وجاءوا لينتقموا من قوم لوط. ولنعلم جميعا أن الملائكة لا تأتي إلا على أجمل هيئة، فتأتي على هيئة الرجال
غاية في الحسن والجمال. لم يرى أحد ملك على صورته الحقيقية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين. فعندما جاءت الملائكة إلى سيدنا إبراهيم كانوا على هيئة رجال، ولذلك ظن إبراهيم عليه السلام أنهم ضيوف فأكرمهم. نعم. Kenapa kok Nabi Ibrahim yang dikatakan bahwa beliau orang pertama kali yang memuliakan tamu? Karena ada kisahnya dalam Al-Quran. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Tatkala Nabi Ibrahim kedatangan tamu-tamu yang dimuliakan. Siapa yang dimaksud dengan tamu yang dimuliakan? Malaikat-malaikatnya Allah turun, datang, bertamu kepada Nabi Ibrahim dengan berupa wajah seorang laki-laki, berupa bentuk seorang laki-laki yang sangat indah. Maka malaikat itu, kata beliau, kalau ingin bertemu dengan manusia dan ingin dilihat oleh manusia, dia akan berubah bentuk menjadi sesama manusia. Karena tidak akan dan tidak bisa manusia melihat rupanya malaikat yang asli. Yang bisa melihat rupa malaikat yang asli hanya Nabi Muhammad, yaitu beliau pernah melihat rupa malaikat Jibril 2 kali yang asli. Selain daripada itu sudah berubah bentuk menjadi manusia, termasuk malaikat-malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira tentang akan lahirnya putra beliau. أكرمهم إبراهيم عليه السلام منذ أن دخلوا إلى أن خرجوا. فعندما دخلوا قالوا سلاما بالنصب. قال إبراهيم عليه السلام سلام بالرفع. وهنا يقول أهل اللغة الجملة الاسمية أبلغ من الجملة الفعلية. فالجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. فلو قال لي إنسان ابني تلميذ عندك فكيف حاله؟ أقول له يجتهد ولدك. فهذا الرجل يغضب. لماذا؟ لأنني ابتدأت بالجملة الفعلية يجتهد، إذن هو يجتهد مرة ولا يجتهد الأخرى. ولو أنني قلت طالب مجتهد سيفرح، لأنني تحدثت بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبات والدوام. فعندما حي الملائكة إبراهيم عليه السلام قالوا سلاما بالجملة الفعلية أي نسلم عليك سلاما، فرد عليهم بالجملة الاسمية وقال سلام عليكم أي مبتدأ وخبر. نعم. Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamu-tamunya yang berupa malaikat. Ketika kedatangan malaikat, beliau memuliakan tamunya dari pertama kali datang sampai malaikat-malaikat itu pergi. Dimuliakan Nabi Ibrahim. Rasa penghormatan dan memuliakan yang pertama kali ialah ketika menyampaikan salam kepada mereka para malaikat, dan itu disampaikan dengan redaksi yang tersusun dari jumlah ismiyah, jadi kata benda, dan itu lebih baik dalam tradisi orang Arab daripada menggunakan kata kerja yang didahulukan. Ini tidak perlu diperpanjang, soalnya nggak dapat dipaham jumlah ismiyah jumlah ismiyah. Jadi sama ketika ada orang bertanya tentang anaknya, bagaimana anak saya, bertanya kepada gurunya. Kalau gurunya itu berkata belajar dengan baik, anak Anda belajar dengan baik, maka orang Arab marah karena dijawab dengan mengawali kata kerja, belajar dengan baik. Tapi kalau dikatakan anak Anda adalah pelajar yang baik, yaitu menggunakan kata kerja dan kata sifat, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak hanya sekedar belajar di satu waktu, tapi seluruh waktunya digunakan untuk belajar. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim mengucapkan salam, yaitu dengan mengucapkan salam sejahtera dan menggunakan redaksi kata benda yang didahulukan, bukan kata kerja. Kaifa akrama Ibrahim alaihi salam ad-duyuf.
ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: لو أننا نظرنا في كتاب الله لوجدنا كيف أكرمهم، وعد 5 صفات. أولا: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. 5 صفات إن شاء الله نبين ذلك، ولكن نكرر ذلك مرة أخرى. راغ، هذا أولا. إلى أهله ثانيا. فجاء بعجل سمين، هذا ثالثا. فقربه إليهم رابعا. فقال: ألا تأكلون خامسا. Bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamunya? Ada 5 sifat. Ini nanti yang kita bisa tiru, cara memuliakan tamu. Kalau kita punya tamu, Pak, kalau kita punya tamu, Bu, gimana cara memuliakannya? 5 hal jangan ditinggalkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamunya dengan 5 hal. Yang pertama akan disebutkan satu persatu. Faragha. نعم، فراغ. كلمة راغ تدل على السرعة والخفاء. كنا منذ أيام نتابع مباريات كأس العالم، ويقولون هناك مراوغة. ما معنى مراوغة؟ يعني ذهب في خفاء وسرعة. وهنا من أدب المضيف، يعني من أدب صاحب البيت، إذا أراد أن يكرم الضيف أن يذهب في خفاء حتى لا يمنعه الضيف. ولذلك عندنا الرجل الكريم يعني الصوت anak apa itu? Anak orang mewah, anak apa? Anak apa? Di malah diwa. Tolong anak-anak yang di luar itu jangan ramai katanya. Kita nggak dengar. Ayo, anak apa? كما أن هناك جائزة لمن يجيب على السؤال، هناك عقاب لمن يتكلم. Kalau ada hadiah bagi yang bisa jawab pertanyaan, nanti ada hukuman bagi yang berbicara. هنا يقول الله تبارك وتعالى: فراغ. الكريم إذا أراد أن يكرم ضيفه يذهب في خفاء من الضيف ويأتي بالطعام والشراب ويقدمه. أما المكار الخبيث إذا جاءه ضيف يقول له: هل تأكل؟ هل تشرب؟ فيقول: لا أريد شيئا. فإن عرض عليك معنى ذلك أنه لا يريد أن يأتي لك بشيء، ولكن الكريم يذهب مباشرة يأتي بالطعام والشراب ويقدمه. نعم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. Ini benih salawat muduk, ngajak mulai. Orang memuliakan tamu itu ada 5 sifatnya orang memuliakan tamu. Yang pertama, rogo. Rogo itu kalau punya tamu, dia secepat mungkin menyambutnya dan menyambutnya dengan rahasia, dengan diam-diam. Ada makanan, dia langsung suguhkan ke tamunya, diam-diam. Minuman, dia langsung suguhkan. Apa yang dia miliki, dia suguhkan. Itu cara memuliakan tamu. Orang baik cara memuliakan tamu adalah dengan menyuguhkan apa yang ada di rumah diam-diam. Tapi orang yang tidak baik, cara memuliakan tamunya biasanya tanya dulu, mau ngopi enggak? Ya repot nanya mau ngopi enggak? Mau makan? Jangan begitu, kata. Kalau memuliakan tamu jangan ditanya dulu, apa yang ada suguhkan, keluarkan. Ya kalau ditanya dulu malu Pak tamunya, Pak. Mentepak ke sendik malu, mentandik malu lah ya keluar kapilah nih. Jadi cara memuliakan tamu yang pertama rogo. Apa artinya rogo? As-sur'ah, bersegera. Keteh, bersegera menyambut tamu dan menyuguhkan dengan diam-diam tanpa bertanya terlebih dahulu. Ini kebiasaannya ya. Al-amru tsani, qala Allah tabaraka wa ta'ala ila ahlihi, ay zahaba ila zawjatihi وجاء بالطعام والشراب وقدمه للضيوف. فالرجل الكريم بيته لا يخلو من الطعام والشراب،
ولو لم يكن إبراهيم عليه السلام كريما لكان ذهب إلى الجيران وقال لهم عندي ضيف أعطوني الطعام أو أعطوني الشراب، أو يقول للضيف انتظر سأذهب إلى السوق وأشتري الطعام ثم أعد الطعام، هكذا. ولكن قال الله تبارك وتعالى فراغ إلى أهله فجاء، أي مسرعا بالطعام والشراب. نعم. Sifat yang kedua, orang yang memuliakan tamu. Disebutkan Nabi Ibrahim faragha ila ahlihi. Begitu datang tamu, langsung bilang ke istrinya. Langsung bilang ke istrinya bahwa ada tamu. Dari situlah istrinya paham. Karena sudah tersedia di rumah. Karena khawatir satu waktu nanti ada tamu yang tidak kita sangka-sangka kedatangannya. Maka kata beliau, orang yang baik adalah orang yang selalu punya stok di rumah, stok makanan, stok minuman, kopi, gula, teh. Nah, kalau kita di sini, stok khawatir ada tamu tiba-tiba datang. Ini orang yang baik dalam menyambut tamu, selalu mempersiapkan sesuatu yang dibutuhkan untuk menyuguhi tamu. Tapi orang yang tidak baik, kata beliau, orang yang tidak baik, yang tidak niat menyambut tamu, ketika tamu datang masih sibuk. Tunggu ya, saya mau ke warung dulu, saya mau belanja dulu, saya mau cari ini dulu, kopi habis, ini habis. Nah ini, makanya kata beliau yang kedua, tanda orang yang baik saat menyambut tamu, stok apa yang harus kita suguhkan sudah selalu tersedia di rumah kita. Khawatir satu waktu ada tamu yang tidak kita sangka-sangka. الأمر الثالث فجاء بعجل سمين. اللفظ الأول فجاء، من الذي جاء؟ نبي الله إبراهيم. واعلم أن صاحب البيت إن خدمك هو فاعلم أنك ضيف كريم. فإذا ما ذهبت إلى الشيخ عبد العزيز لأنه صديقي وصاحبي هو الدكتور أحمد، الشيخ عبد العزيز يجلس ويقول يا ولد ائتني بالطعام، يا ولد ائتني بالشراب، فأنا أعلم أني لست كريما. متى أعلم أني كريم؟ لو خرج الشيخ عبد العزيز وجاء بالطعام والشراب وقدمه لي. هذا ما فعله نبي الله إبراهيم. هل جلس مع الضيوف وقال يا ولد ائتني بالطعام؟ لا، فجاء هو أي إبراهيم عليه السلام بعجل، ولم يأتي ببعض العجل. هذا أمر آخر، يعني أنا إن ذهبت يعطيني بعض اللحم مثلا من القدم، وأنا لا أحب هذا المكان من اللحم، يعطيني الكبد مثلا وأنا لا أحب. ولكن إبراهيم عليه السلام جاء بالعجل كاملا وقربه إليهم، فمن أراد أن يأكل من هنا أو من هنا أو من هنا أكل. ثم ثالثا سمين، كان العجل سمين ولم يكن نحيفا هزيل، فجاء بعجل سمين. واعلم أن الرجل إذا خدمك فهذا يدل على أن لك مكانة عنده. نعم. العجل بقر، نعم، لأن ما من نبي إلا ورعى الغنم ومعه البقر يعني. Yang ketiga, Bu, ini penting. Cara kita nyambut tamu. Disebutkan faja'a bi'ijlin samin. Faja'a, siapa yang datang? Nabi Ibrahim. Artinya orang yang memuliakan tamu ialah orang yang melayani tamunya dengan sendirinya. Dilayani sendiri. Bukan nyuruh pembantu. Bukan bahkan enggak nyuruh anaknya. Dia layani sendiri. Apa yang harus dikeluarkan dia ambil, dia bawa sendiri. Itu adalah orang yang memuliakan tamu. Tidak nyuruh pembantunya supaya dibuatkan kopi, nganterin kopi, bukan. Orang yang memuliakan tamu sebagaimana Nabi Ibrahim, dia bilang ke istrinya kalau ada tamu, lalu apa yang mau disuguhkan ke tamu, Nabi Ibrahim bawa dengan tangannya sendiri, bukan nyuruh orang lain, bukan nyuruh pembantunya, bahkan bukan nyuruh anaknya. Bukan hanya itu, kata beliau, saking begitu menghormati tamunya, apa makanan yang disuguhkan, yaitu makanannya yang disembelih ternyata 1 ekor sapi utuh dibawa semua. 1 ekor sapi setelah dimasak dibawa semua. Jadi kata beliau, enggak dibawa dagingnya toh, enggak dibawa hatinya toh, enggak semuanya. Biar tamunya milih sesuai dengan sukanya apa. Karena kalau yang kita bawa dagingnya saja, bisa saja dia enggak suka daging, tapi dia suka rempelo misalnya, suka hati.
suka jeruan. Tapi kalau yang kita bawa ini tok, bisa saja dia nggak. Nabi Ibrahim semuanya dipotong, disuguhkan untuk tamunya, semuanya setelah dimasak, dibawa, dikeluarin semua. Nah, kita kan nggak, kadang yang kita suka kita taruh dalam kulkas, yang kita nggak suka kita berikan ke tamu. Al-amru rabi' faqarrabahu ilaihim. Wa hadha min adab sahibul bait an ya'ti bit-ta'ami ilaik. فأنا أجلس هنا وأهل المكان جزاهم الله عنا خيرا جاءوا بالطعام إلى هنا، ولكن بعض الأشخاص يقول لا، علينا أن نذهب إلى مكان آخر ونأكل هناك ونشرب هناك. فأقول لا لا لا، يعني أنا أريد أن أعود إلى البيت. فانظر إلى الأدب، جاء بالطعام وقربه إليهم، لم يأخذهم هو إلى الطعام walakin ata bitta'ami ilaihim. Yang keempat, cara memuliakan tamu yang diajarkan Nabi Ibrahim ialah faqarrabahu ilaihim. Makanannya itu disuguhkan, didekatkan oleh Nabi Ibrahim ke tempat ke tamunya. Jadi disuguhkan langsung, nih monggo dimakan, monggo silahkan, aturan. Ini beliau sendiri yang langsung menyuguhkan ke hadapan tamunya. Itu orang cara memuliakan tamu. Bukan tamunya diajak makan ke tempat makan, bukan. Bukan tamunya yang diajak, ayo kalau pengen makan ikut saya. Bukan, justru tuan rumahnya ambil hidangan. Kata beliau tadi, berterima kasih kepada panitia. Ini makanan, minuman didatangkan, disuguhkan di hadapan tamunya. Bukan tamunya diajak ke tempat lain untuk diajak makan, tapi makanannya yang didatangkan. Bukan tamunya disuruh datang ke makanan. Paham Pak? Yang keempat, خامسا قال ألا تأكلون. انظر إلى الأدب، لم يقل لهم كلوا واشربوا. هذا أمر، والأمر دائما يكون من الأعلى للأدنى، ولكن لأن الضيف كريم قال إبراهيم عليه السلام ألا بهمزة الاستفهام التي تدل على الحث، يعني أنا أدعوكم إلى أن تتناولوا الطعام، أنا أشرف بأن تأكلوا عندي، هكذا، ولم يقل كلوا واشربوا. Yang terakhir, cara kita menghormat tamu adalah perkataan Nabi Ibrahim kepada tamunya, ala ta'kulun, monggo silahkan, katuran, ngereng teueur, monggo dimakan. Suguhannya itu cara ngaturi, bukan diperintah makan. Ayo minum, enggak. Monggo, katuran, sekecaakan, ngereng. Itu cara kita ngaturi tamu untuk menyantap hidangan yang sedang kita siapkan. Bukan diperintah, ayo makan, tidak. Sampai ucapan pun itu ada adabnya, ada tata keramanya, yaitu dengan mengajak, monggo katuran, ngereng teueur, ngereng enak. Itu caranya. هذا ما فعله نبي الله إبراهيم، وهذا ما فعله حفيده محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد من الحبشة من عند النجاشي. أول هجرة للمسلمين كانت إلى الحبشة، وأكرم النجاشي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وفد من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي إليهم وخدمهم بنفسه، فقال أصحاب النبي اجلس يا رسول الله ونحن نكفيك، أي نحن نخدمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هؤلاء أكرموا أصحابي وأنا أحب أن أكافئهم. فخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan akhirnya turun kepada cucunya yaitu Nabi Muhammad SAW di dalam hal memuliakan tamu. Pernah beliau memuliakan tamu yang datang sebagai utusan daripada Raja Najasyi, raja yang ada di Ethiopia. Beliau menghormati tamunya itu karena beliau berkata, dulu sahabat-sahabatku dimuliakan dan dihormati oleh Raja Najasyi, maka sekarang saya akan berbalas budi, akan menghormati dan memuliakan tamu-tamu yang datang utusan daripada Raja Najasyi.
Dan masih banyak kisah lain, dan itulah yang dicontohkan kepada kita oleh Nabi Ibrahim dan juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعم نكتفي يعني حتى لا نطيل. نعم خلاص إن شاء الله حتى لا نطيل. آخر شيء، أنت ضيف ودخلت إلى بيت إنسان، ماذا يجب عليك؟ أول شيء يجب عليك ألا تطلق نظرك لأن يجول في البيت ويتتبع النساء ويتتبع العورات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإياك أن ترفع بصرك في بيت من يضيفك، فإن من رفع بصره في بيوت الرجال فليس من الرجال، فعليك أن تتأدب. هذا الرجل أدخلك إلى بيته، فإياك أن ترفع بصرك وأن تبحث عن محارمه وأن تنظر إلى نسائه وبناته هكذا. ثم أخيرا عليك أن تجلس في المكان الذي يأمرك هو أن تجلس فيه، ولا تجلس بمزاجك أنت أو بخاطرك أنت. نعم. Ini terakhir kata beliau. Ayo, ini penting sekali. Ini tata krama. Beliau sekarang ngajarin kita bagaimana kita bertata krama. Kalau tadi itu yang dijelaskan adalah hal-hal yang berkaitan dengan tuan rumah. Kewajiban tuan rumah menghormat tamu. Sekarang kewajiban tamu apa? Sekarang kebalikannya. Kalau kita yang bertamu, apa kewajiban tamu ketika bertamu ke rumah orang lain? Beliau menyebutkan hanya dua, walaupun banyak. Namun coba tuh kita pilih bu tak mari bu. Siap kira-kira? Sampai sombu? Hah? Bu, sampai sombu siap bu? Yang mun siap kan tunjukkan tuh gulung mulia marin di sini. Sampai sombu tak apa sih dengar? Beliau menyebutkan dua kewajiban seorang tamu. Yang pertama, ketika duduk di rumah orang lain saat bertamu, jangan memandang di setiap sudut rumah. Jangan melihat rumahnya orang. Jadi tamu kita duduk di dalam rumahnya orang, tapi kita lihat semua sudut ruangannya. Apa istilah nerengan tuh? Ngarbelengaran gitu. Itu semua dilihat. Rumahnya orang lain dilihat. Ini kata beliau, kenapa kita masuk ke rumah orang itu harus izin, harus seizin yang punya rumah, ya, supaya tidak terjadi hal seperti ini. Supaya tidak terjadi, jangan bertanya tentang yang tidak pantas ditanya. Dia mabilina, mana istrinya, mana anak perempuanmu, kok nggak ada, mana? Nggak usah tanya-tanya itu. Disuruh ketika menjadi tamu sudah kita duduk dan tundukkan pandangan kita, jangan memandang di sudut-sudut rumah yang ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, duduklah di tempat di mana kita diperintah untuk duduk. Monggo, lenggah mriki. Ngereng, lengkikan toh. Duduk di situ, jangan cari tempat sendiri. Monggo duduk sini, enggak, saya enak duduk di sana misalnya. Itu tamu yang tidak punya adab. Itu tamu yang tidak punya sopan santun. Jadi dua, kalau kita bertamu, tundukkan pandangan kita di dalam rumah orang. Jangan melihat rumah orang sebagaimana rumah kita sendiri, karena itu tidak baik. Apalagi bertanya tentang hal-hal yang tidak pantas bagi kita. Tanya tentang anak perempuannya, tanya tentang istrinya dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah duduklah di tempat di mana kita dipersilahkan duduk, jangan meminta tempat sendiri untuk kita duduki. Jadi itu kira-kira paham bukan? Paham nggih? Siap ngamalkan nggih? Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita ngaji semacam ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita doakan semuanya cinta ilmu, karena tidak ada bekal bagi kita kecuali ilmu dalam beribadah, dalam bermuamalah. Tidak bisa kita beribadah tanpa ilmu, tidak bisa kita bermuamalah tanpa ilmu. Jadi monggo anak-anak kita semua cintalah kepada ilmu dan hormatilah ulama. Jadi ini yang bisa disampaikan sebelum ditutup dengan doa majelis. Sebelum ditutup dengan doa majelis, monggo kepada panitia pasukan kardus atau pasukan surban.
Dan ini perlu diberitahukan kepada jamaah, ini masjid ini belum jadi, masih membutuhkan uluran tangan panjenengan semua yang hadir. Kalau ada yang membawa untuk infak 1.000, 2.000, 1 juta, terserah. Monggo seikhlasnya bisa disedekahkan, diinfakkan malam ini sekaligus untuk penyelesaian pembangunan masjid. Kami minta kepada teman-teman hadirah untuk diiringi dengan sholawat, dan pasukannya sudah siap. Monggo dari depan dulu, tidak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Untuk para petugas insyaallah akan segera berjalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapkan Allah panjenengan sedaya kangge damel tugas semengge. Siapkan, mumpung ada para jamaah, mumpung ada banyak kesempatan kali ini. Monggo para petugas untuk mengumpulkan dana seikhlasnya. Barangkali ada dari panjenengan semua untuk berinvestasi akhirat. Untuk jamaah hadirah mohon diiringi dengan sholawat, dan bagi para rekan-rekan remas untuk menggalang dana dimulai dari sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad.
lakal